लतीफ़ाबाद हैदराबाद में हक परस्त अवामी नुमाइंदों और हैदराबाद के अवाम की जानिब से हम आप तमाम के मशकूर व ममनून हैं कि शहर के इस हिस्से में आप लोग यहाँ आए और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कवरेज कर रहे हैं। आज की इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अरबाब इख्तियार को, हुकूमत सिंध को ये बताना है कि हैदराबाद के तलबा और तालबात के साथ होने वाले इम्तियाजी मोतसबाना सलूक को बंद किया जाए और जो तालीम दुश्मन इक़दामात और ख़ास तौर पे मौजूदा हुकूमत सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो दोहरा मयार है, दो सिंध का नज़रिया है, उसकी तरफ आपको तवज्जो दिलाना चाहते हैं। ऐसा इम्तियाजी सलूक जो सिंध में सिर्फ शहरी इलाकों के साथ किया जा रहा है, शहरी सिंध के वो इलाके कि जहां पर पीपल्स पार्टी को कभी भी वोट नहीं मिलते, उनके नुमाइंदे जीत कर नहीं आते, लेकिन वहां के रहने वाले शहरी आइन के मुताबिक सिंध के वसाइल, सिंध के बजट में बराबर के हिस्सेदार हैं। पाकिस्तान के बजट को बनाने के लिए सिंध के शहरी इलाकों का जो हिस्सा है वो सबके सामने मैं दोहराना नहीं चाहूँगा। 2012-13 में सिंध के 3 बड़े शहरों में मेडिकल कॉलेज के क़याम का मंसूबा अमल में लाया गया, जिसके मुताबिक कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास में मेडिकल कॉलेजेस बनाने थे, क्योंकि बढ़ती हुई शहरी ज़रूरियात, आबादी और नाकाफ़ी तालीमी इदारों की वजह से 2012-13 के बजट में इसको रखा गया। हैदराबाद के मंसूबे के लिए 1 अरब 39 करोड़ रुपए रखे गए, जिसमें कैपिटल रेवेन्यू इसका 98 करोड़ था, बाकी रेवेन्यू कंपोनेंट थे। और इसमें ना सिर्फ कॉलेज की बिल्डिंग बनानी थी, बल्कि गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल बनाने थे, सर्विस एरिया बनाना था, डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की रिहाइशगाहें बनानी थी, और जो फैकल्टी आती उसके लिए भी हॉस्टल्स की तामीर की गई। और यानी कि पूरा एक ऐसा मंसूबा कि जो एक जदीद कॉलेज के बनाने में सूदमंद हो सकता था, उसको रखा गया और उसके तामीर के लिए फ़ंड मुख्तस किए गए। इस मंसूबे की तकमील 2013 में होनी थी। 2015 में 3 साल के बाद, 2012-13 में शुरू होने के बाद 2015 में 3 साल के अरसे में मुकम्मल होना था, लेकिन आज 2022 शुरू होने वाला है, यानी कि 10 साल के बाद भी इस मंसूबे को मुकम्मल नहीं किया जा सका। और फंड्स की फराहमी में इतनी ताख़ीर की गई कि मंसूबा 90% काम होने के बाद अब भी यहाँ पर शुरू होने के लिए हुकूमत की तवज्जो का मुंतज़िर है। हम ये समझते हैं कि हैदराबाद के तालीम के लिए, तालीमी इदारों के लिए, हैदराबाद की तरक्की के लिए, सिंध की तरक्की के लिए, सिंध के शहरी इलाकों की तरक्की के लिए मौजूदा हुकूमत जिस तरह नाअहली और मुतसबाना फ़ैसले कर रही है, उसने ना सिर्फ सिंध पूरे को, लेकिन ख़ासूसन सिंध के शहरी इलाकों को तबाह बर्बाद कर दिया है। किसी भी शोबे में देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या वो बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हों, और सिंध का हाल हमारे पाकिस्तान के तमाम इलाकों से बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन सिंध में भी जो शहरी इलाके हैं उनको हमेशा पसे पुश डाला जाता रहा, और उनको किसी भी हवाले से 13 साल में अगर आप देखेंगे सिंध की हुकूमत के जो गुजरे हैं, पीपल्स पार्टी के गुजरे हैं, सिंध के शहरी इलाकों के लिए कोई बड़ा मंसूबा नहीं शुरू किया जा सका। और जो तब मंसूबे शुरू किए गए थे उनको तासुब की बुनियाद पर, उनको दोहरे मयार की बुनियाद पर और इम्तियाजी सलूक रखते हुए बंद किया जा रहा है, उनको स्टार्ट नहीं किया जा रहा। अखबारी इतलात के मुताबिक, और मेरे पास ये समरी भी मौजूद हैं, कॉपीज़ भी मौजूद हैं, कि जिसके मुताबिक इस तालीम इदारे को, जो आपको पस मंज़र में बिल्डिंग नज़र आ रही है, जो 90 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम खर्च करके बनी और अब इसको स्टार्ट होके यहाँ बच्चों के एडमिशन होने चाहिए थे, इसको सिंध के एक इदारे SIUT को देने की तैयारी कर ली गई है।
اور اطلاعات یہ ہیں کہ ان سے معاہدہ MOU سائن کیا جا رہا ہے، جس میں وہ یہاں آ کے یورولوجی کے حوالے سے اپنا ڈپارٹمنٹ قائم کریں گے، اس کے حوالے سے سروسز دیں گے۔ اس ادارے کو چلانے والے فرشتہ صفت لوگ ہیں، ان کی نیت پہ ہمیں شک نہیں ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ کی نیت پہ ہمیں ہمیشہ سے شک ہے۔ اس کی نیت یہی رہتی ہے کہ کسی بھی طرح سے سندھ کے شہری علاقوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے، اور وہ علاقے جو سندھ کی پہچان ہیں ان کو ختم کر دیا جائے۔ اور یہ ایسا پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، ماضی میں بھی لطیف آباد میں بننے والے کڈنی سینٹر، ہارٹ ڈیزیز ہاسپٹل اور چائلڈ اینڈ میٹرنٹی ہاسپٹل، چائلڈ اینڈ مدر کیئر ہاسپٹل کو بھی لطیف آباد سے شفٹ کر کے قاسم آباد میں بنانے کی نہ صرف منظوری دی گئی بلکہ سازش کی گئی، جس کے فنڈ منظور ہوئے لطیف آباد کے لیے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ایسی تمام اقدامات کو ختم کیا جائے۔ جو ادارہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، اگر یہاں پہ میڈیکل کالج کے لیے فنڈ مختص کیے گئے، آئین کے آرٹیکل 122 کے تحت یہاں پہ بجٹ منظور کر کے یہاں پر کالج کی بلڈنگ تعمیر کی گئی عوامی خزانے سے، تو اس کالج کو ضرور اور ضرور تعمیر کیا جانا چاہیے، کیونکہ حیدرآباد کی بڑھتی آبادی اور کوٹا سسٹم جیسی لعنت نے یہاں کے بچوں کے روشن مستقبل کو چھین لیا ہے۔ ہم سے 18 کلومیٹر دور لیاقت میڈیکل یونیورسٹی جو ہے، اس میں حیدرآباد کے بچوں کے لیے ایڈمیشن نہیں ملتے۔ تو میرا یہ بھی مطالبہ ہے کہ جب یہ میڈیکل کالج شروع کیا جائے تو لیاری میڈیکل کالج کی طرح کہ جس میں 50% سیٹیں صرف لیاری کے لیے ہیں، کراچی کے لیے نہیں، صرف لیاری کے لیے ہیں، اسی طرح حیدرآباد کی پسماندگی، یہاں کے عوام کے مطالبے، یہاں کے طالب علموں کو موقع دینے کے لیے اس کالج میں بھی 50% سیٹیں حیدرآباد کے مختص کی جائیں۔ میں ایک بار پھر یہ متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت سندھ کا کوئی بھی ایسا قدم شہریوں کے درمیان تفریق اور خلیج کو بڑھائے گا، کیونکہ جن علاقوں سے منتخب ہو کے آتے ہیں وہاں کے عوام کا بھی یہ فرض ہے، وہاں کے باشعور لوگوں کا بھی یہ فرض ہے، باضمیر لوگوں کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ اس کے لیے آواز اٹھائیں اور سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو ختم کریں۔ یہ بات بھی ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ اس مالی سال کے بجٹ سے پہلے بھی جو پچھلے مالی سال کا بجٹ تھا، اس میں وزیر اعلیٰ سندھ صاحب سے ہم نے حیدرآباد کے 3 MPs ان کی نشست پہ گئے، ان سے یہ درخواست کی کہ جناب حیدرآباد کے اندر یہ میڈیکل کالج کا جو پروجیکٹ ہے اسے مکمل کرایا جائے، کیونکہ بجٹ بک کے اندر جو والیوم 5 آیا تھا اس کے اندر اس کی ورکنگ جو پروگریس تھی 97% بتائی گئی تھی۔ اس روشنی میں ہم نے ان سے استدعا کی کہ دیکھیں پیپلز پارٹی نے پچھلے ادوار میں بھی حیدرآباد کو کچھ نہیں دیا، یہ ایک موقع ہے کہ حیدرآباد کے لوگوں کا یہ آپ مطالبہ پورا کریں۔ اس کی انہوں نے یقین دہانی کرائی، لیکن نتیجہ وہی صفر۔ پیپلز پارٹی کے وزراء، پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ صاحب وعدے پورے کرنے کی یقین دہانیاں کراتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی یہ باتیں ضرور پوری کریں گے، لیکن جب بجٹ بک آتا ہے یا وعدہ وفا کرنے کا وقت آتا ہے تو بالکل یہ کھل کر محسوس ہوتا ہے کہ شاید سندھ کے شہری علاقوں میں پاکستانی نہیں بستے۔ میں آج کی اس پریس کانفرنس کی توسط سے آپ تمام صحافی حضرات کے ذریعے تمام ارباب اقتدار بالخصوص عدلیہ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جو بیڈ گورننس جس انداز سے صوبہ سندھ کے معاملات چلائے جا رہے ہیں، اس بنا پر یہ ضروری ہے کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ، چیف جسٹس ہائی کورٹ یہ خود رولنگ دے چکے ہیں کہ بیڈ گورننس اور طوائف الملوکی کا دورہ ہے پیپلز پارٹی کی اس دور حکومت میں، تو ان تمام تر ایشوز کے اوپر سپریم کورٹ سموٹو لے۔ ہماری جو اپلیکیشن ہم نے اب تک لگائی ہیں، چاہے وہ اس میڈیکل کالج سے ریلیٹڈ ہو یا دیگر سیوک ایشوز کے حوالے سے ہو، ان میں سے کوئی کورٹ نے اب تک ٹیک اپ نہیں کی ہے۔ تو میں آپ کی توسط سے اعلیٰ عدلیہ کے ججز سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری ان درخواستوں کو خدا را سنا جائے، تاکہ اس ملک کے اندر انصاف لوگوں کو صرف عدالتوں میں کتابوں میں نظر نہ آئے، عملی طور پر ہوتا ہوا نظر آئے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی وضاحت کر دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی
نے इस रवा बजट के अंदर भी हमारी कोई स्कीम नहीं रखी थी, जबकि उन्होंने वादा किया था, जिसके बाद हमने इस रवा बजट के अंदर उस पूरे सेशन का न सिर्फ बायकॉट किया बल्कि एहतजाज किया। और उस एहतजाज की शिद्दत इतनी थी कि हकपरस्त नुमाइंदगान जो कराची और हैदराबाद के, जिनकी तादाद उस पूरे हाउस के अंदर सिर्फ 21 है, उन्होंने मिलकर इस अंदाज का एहतजाज किया कि वज़ीर आला सिंध भी तकरीर नहीं कर पाए। तो ये उनकी बुज़दिली थी, उनका नाअहली थी। मैं क्या कहूँ कि 13 साल हुकूमत करने के बावजूद वो इस काबिल नहीं थे कि वो फ्लोर पे खड़े होकर अपनी इस प्रोग्रेस को बता सकें, क्योंकि सिंध करप्शन में, तवाइफुल मुल्की में मैं समझता हूँ पाकिस्तान में टॉप पर है। तो मैं पीपल्स पार्टी के तमाम लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ कि सिंध के शहरी इलाकों के साथ अपना ये रवैया बंद करें। हमें सिंध के अर्बन एरियाज़ के हवाले से जो उनका दोहरा मेयार है उसे ख़त्म करें, वरना आज हम गुफ्तगू आइन और कानून की रोशनी में कर रहे हैं, कल ये आइन और कानून की रोशनी के साथ साथ हम अपने इस जद्दोजहद का दायराकार रोडों तक ना ले आएँ, और वो फिर हमारा एक सियासी हक होगा कि जिसके ऊपर फिर हमें आपकी भी इखलाकी मदद की ज़रूरत होगी, और हमें उन तमाम लोगों को भी इस हवाले से ये बावर कराना है और ये मैसेज देना है कि पीपल्स पार्टी की इस नाअहली, तासुबाना, करप्ट, जालिम टोले के ख़िलाफ़ सब मिलकर एक साथ होकर बात करें, क्योंकि इशूज़ सिर्फ रिलेटेड इस कॉलेज के हवाले से इसलिए इस पर बात कर रहे हैं, वरना बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जिन पे हम बात करें, जिसके अंदर बल्दियाती मामला भी, उसके लिए हम अलग से बात करेंगे, क्योंकि उसके अंदर भी पीपल्स पार्टी ने अर्बन जो एरियाज़ हैं उनसे वो तमाम तर सिविक राइट्स छीन लिए हैं। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट बना दिया है बल्दियात को, जबकि आइन का आर्टिकल 140 बिल्कुल ये वजाहत करता है। तो इस हवाले से मैं यही अपनी बात को रोकता हूँ और आपकी तवज्जो से ये बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालबा करता हूँ कि हैदराबाद मेडिकल कॉलेज समेत लांडी मेडिकल कॉलेज और मीरपुर खास मेडिकल कॉलेज के हवाले से भी अपना किरदार अदा करें। सिंध के शहरों में बेइंतहा ये तासुर उभर रहा है कि यहाँ रहने वाले पाकिस्तान के फर्स्ट ग्रेड सिटीज़न नहीं है। हमारे आबा अजदाद ने इस मुमलकत खुदादाद के लिए कुर्बानियाँ दी थी, और वो कुर्बानियाँ इसलिए नहीं दी थी कि हम सेकंड ग्रेड सिटीज़न बन के रहे।